मोर मोर पनीर दरकार रुटी चारटा गाइस देखि परथिबे एटा छेना पोड़ो नै के आसिली जो बागिया दुकान जाइथिली आडिली ए आडिली ते नम कर देलु मां मंगला मां गुटे नम कर देलु धन धन मंगला मां गुटे मुंडिया मार देलु नम ए देखो देख देख टिक्की भौणी टिके सी के कोन एते दिन पर डाकी डाकी बड़ बाबू आसछन्ती काम करिया हेड मिस्त्री लोक भी आना पैसा बंचिया चक्कर रे हेलो गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग तो केंद्र से आपण माने आशा करछ आपण माने बहुत भले थिबे तो टाइम एबे हेलानी 10:15 मो झियो कानिया को छिबी आखि टिके भाई पडु जे लेट रे काम सइला ना मिस्त्री जो काम करथिले तो हेति भाई ठीक से सुवा हिनी टिके तापर एडिट हेरिके भी करथिले काली का वीडियोटा तो लेट रे सोइली सेति पई तो जाउ फर्स्ट झियो को नै गसे मो एठी खाइ सेरेनी मोर जो डेली जानथि छतुआ मोर सकाळू तो मो खाइ सेरेनी जाउ झियो को नै गसे डेरी हेलानी तापर आज पुना कहितला कोन आसे काम करियो बोली जो इलेक्ट्रिक खोला खोली होबार थिला देखा जो भाई आसुची कि नाइ मुंडो टेंशन कर सेलानी खाली कहि टोटल आसिलानी कोन करिया ठीक अछि मु जाई डेरी हेलानी फर्स्ट झियो को नै गसे वीडियो कंटिन्यू करछु तो गाइस मो झियो को आनी मबे छाड़ देलेनी जाउ छि अमरसर मंदिर काम अछि भाई जो जाइथिली कहउथिली मनीष चौक आडे माने अमरसर मंदिर ए जो एटा आनिया पई म हाथ रे बांधे तो ए जो हाथ रे बांधे एटा नाही खराब हो जाइथिला सेटा माने तार 25 दिन पर सेटा काढी दियंती तार आ किछि काम देनी रखिया सुता जो तो एटा रघु दहीबरा नै के आसिले आइला बेले सेटू मो झियो खाइला खाइ साइलुनु मो बाई आ एतिक रखिछि तो पुना सेठी आसी कि तार काम स्टार्ट कलानी एटा मु खाइ देई कि जाए ता पाछे रहिया पड़िबो धूली प्रबल उडुछि बोली पळै आइली ऊपर कोटा गढी होछि ना सबु एते दिन पर डाकी डाकी बड़ बाबू आसछन्ती काम करिया हेड मिस्त्री लोक भी आना पैसा बंचिया चक्कर रे पूरा मेसिन गन चलाउछु आउ छेणी बारतले कुना अछि अबिया बड़ बड़िया धइलानी सब मेसिन हाथ पकेलानी से बड़ बड़ बिल्डिंग खाली माडी होछि काम करू ढळई पइला कम पइला छोट मोटिया काम आ करूनु कोन हेइछि हम घर रो अवस्था सब खाली धूली 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 सब बापरे आउरी अच्छी खोला तड़ा बाकी अधा एपट साइड टा एटा कर दे कि जाई खाया को देखुना जाई ओ भाई अवस्था नहीं किछि अवस्था नहीं घर रो कोन हेइछ देख परती पछपटे कंप्लीट लागी गेला टाइल टा देखिया केमति कोन लागुछ देखिया केबे सरुची काम कोन होउछ देखि परथि जे केते सारा खाइया मेन जगह होनी कोउड को जाय लंबी छोटो जगह बुलेटी तो एटा मझो कहबो क एटा हला आलू चटनी एटा हला पनीर एटा हला दही एटा हला भजा भात आ एठी डाली आ एटा मिक्सचर हां बादाम मिक्सचर सेव सब अच्छे आ चल खा ए पनीरटा काली थिला तो फ्रिज रख देथिली तो आज टिके हे गेला साधा बार काम चल जाउछि टिके पनीर आ ना भाई जिम जाई आज जल्दी पळै आइली तथापि आज देरी रे जाइथिले किन जल्दी मारी के पळै आसिले कोन मिस्त्री माने मूल्य के मिलु नांदी तो काम करिया पय निज घर काम निजो के ही करिया पड़िबो झियो के डिजोर छिलउछि आ थरे कहलु बा बा कहलु तबे मु चालली वर्कआउट करी आसिली फोन जाई काम करिया पय पड़िबो जति पारिब सति करिबा कोन करिया परब निर्भर हैला आ किछि मो काम भारीबोनी तो मोर पर दिन काली होबार थला टाइल काम तो मोर सरी ना ए काम तो पर दिन होबो टाइल वाला काम करिवे जाउची जति पारि सति चिपिंग करिवे आ हे ड्रेस दउछि ता ड्रेस मां संजय बड़े मुह धोई ठाकुर मुंडिया माइलुनु जा ठाकुर मुंडिया मार दो संजय बड़े ठाकुर मंगला मां को मुंडिया मार दो जा ये मुंडिया मार देखो देख सीख टिके देख मझुआ केन मारुछ ए मां कोइ ने मुंडिया मार
ଧନ ମଙ୍ଗଳା ମା ଗୋଟେ ନମ କରିଦେଲୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ଗୋଟେ ନମ କରିଦେଲୁ ଧନ ଧନ ମଙ୍ଗଳା ମା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲୁ ନମ ଏଇ ଦେଖ 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 ଟିକି ଭଉଣୀ ଟିକେ ସିଏ କି କଣ ଆଡିଲି ଏ ଆଡିଲି ତ ଭାଇ 10:30 ରାତି ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି କାମ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ସବୁ କାମ ଭଣ୍ଡୁରୁ କଲା ହଉଛି କୁନା ଭାଇ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କଣ କରିବା ନିଜ ଘର କାମ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ହାତ ଫାତ ପୁରା ପେନ୍ ହେଲାଣି ଜୋରସୋରିଆ ତ ଖିଆ ପିଆ ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଣ ନାନା ଦେଇଥିଲା ସେଇଟା ଏ ଯୋଉ କଣ ଦହିବରା ଘୁଗୁନି ହେରିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦହିବରା ସବୁ ମିଳେନି କାକୁଡି ଫାକୁଡି ପକେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ ଟିକେ ନ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଲେଟ୍ ବି ହେଲାଣି ତ ମୋ ଝିଅ ବି ଖାଇନି ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଲା କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କଣ ବାସି ଜିନିଷ କଣ ମିଶଉଥିବେ ଭାଇ ଭଗବାନ ଜଣା ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମତେ ବି ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା ଯାଉ ଛକରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଦିଟା ମିଠା ଯଦି ହବ ଝିଅ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ରୁଟି ଖାଇଦବ ସିଏ ଦେଖିବା 10:30 ରାତି ଯାହା ମିଳିବ ଛକ ଉପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ରୋଡ ଫୋଡ ଭାଇ ସବୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କିଛି ଦେଇନି ରୋଡରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କୋଉଠି ଜଳୁନି ସବୁ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ମୋର ପନିର ଦରକାର ରୁଟି ଚାରିଟା ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଛେନାପୋଡ ନେଇକି ଆସିଲି ଯୋଉ ବାଇଆ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି ଏଇଟା ରୁଟି ଏଇଟା ପନିର ତଡକା ଏଇଠି ଝୁଅର ଟିକେ ଜ୍ୟୋତିର ଟିକେ ଛେନାପୋଡ ଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୋଉ ଖେଳାମେଳା ହେଇପଡିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୋଷେଇ ଘର ହେଇନି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତ ଠିକ ଅଛି କଣ କରିବା 11 ରାତି ହବାକୁ ହେଲାଣି ଯାଇଥିଲି ବାଇଆ ଦୋକାନ ଲେଟ୍ ରେ ସବୁ ମାନେ ମିଳେ ତାର 10ଟା 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଛେନାପୋଡ ଟିକେ ଖାଇଦବା ଆଉ ଖାଇଥିଲି କଣ ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଦହିବରା ଯୋଉ ସେଗୁରା ଖଟା ମୋଟା ଲାଗୁଛି ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇବା ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଅଛି ଫ୍ରେଶ ବୋଧେ ବାହାରିଛି ବୋଧେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲିଣି ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କାମ ଆଜି କରୁଥିଲି ପୁରା ବାଧା ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସେ ତ 11 ରାତି ପୁଣି ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ ଟା ପୁଣି ଏଡିଟ ବି କରିବାର ଅଛି ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ଭାଇ କଣ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ଦିନ ସାରା ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପର୍ସନାଲ କାମରୁ ଟାଇମ ବାହାର କରି ବ୍ଲଗ କରିବା ପୁଣି ରାତିରେ ମାନେ କିଏ 10ଟା ବାଜିଲେ 11ଟା ବାଜିଲେ ଶୋଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଏଡିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସେ ଲାଗିବ ତ ଭାଇ ଡେଲି ଏଇ ଧନ୍ଦା ତ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବା ବାଏ ବାଏ କୁନା ସକାଶେ ଏତିକ ପାଲା ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି କଣ ମତେ ଆଉ ବଡ ବଡ ଘର ନା